अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम सी एस 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 ए और प्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं। हम इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स वगैरह बताते रहते हैं। आज ये वीडियो भी उन्हीं वीडियो की एक जो चेन है उसका एक हिस्सा है। हमने लास्ट टाइम ना जो इंग्लिश राइटिंग टेक्निक्स थी वो हमने शेयर की थी कि ये जो है ये प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ बताया था। हमने ये बताया था कि किस तरह आपने ऐसे के लिए सबसे पहले करना क्या है, उसके बाद किस तरह रिसर्च किया जाता है डाटा, उसके बाद हमने अरेंजमेंट की थी डाटा की। आज हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि ऐसे आपका जो है वो होना किस तरह का चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जी अगर आप देखें तो जो की है ना, जो जिस्ट है सी एस एच इंग्लिश ऐसे की, वो ये है कि बिकॉज वो इंग्लिश में है तो आपकी जो इंग्लिश है उसकी जो ग्रामर है वो आपकी बिल्कुल ओके होनी चाहिए। ऑलमोस्ट जो मेरे सर बताते हैं कि आपका इंग्लिश ऐसे जो है वो एरर फ्री तो कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि उसमें एरर्स कम हों। ठीक है, आपकी मैक्सिमम जो आपकी इंग्लिश ग्रामर हो वो बिल्कुल ओके होनी चाहिए। उसके अंदर कोई ग्रामेटिकल फ्लॉज ना हो, उसके अंदर स्पेलिंग के एरर्स ना हो, टेंसेस की मिस्टेक्स ना हो, सब्जेक्ट वर्ब्स एग्रीमेंट्स ना हो, और उसके अलावा पार्ट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई इशू ना हो। मतलब कि ये जो इस तरह की जो ग्रामेटिकल आपकी एक डोमेन है उसके अंदर आपको ओवरऑल बेताज बादशाह होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो आपका सी एस एस इंग्लिश ऐसे है उसकी जो दूसरी चीज़ है वो है कोहेरेंस। आपका जो ऐसे है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए। आप अगर उसने पूछा है सी एस एस किसी भी ऐसे को अगर ले लें, आप पी एम एस के ऐसे में देखें तो लास्ट टाइम आया हुआ था ग्लोबल वार्मिंग काजेज इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। अब आप ये ना करते हैं कि पहले आप सॉल्यूशंस लिखते हैं, फिर आप काजेज लिखते हैं, फिर आप इम्पैक्ट्स लिखते हैं, या इस तरह की एक एक ना डोमेन के लेके चलना है। ये है एक ओवरऑल जनरल ऑर्गेनाइज तरीका। अगर आप जो ओवरऑल इसकी जो जिस में जाएं, आप इसकी पिथ में जाएं, आपकी कोहेरेंस किस तरह होनी चाहिए, तो आपका पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर प्रॉपर आपका काजेज हैं तो काजेज के जिस तरह आपने पैराग्राफ लिखे हैं वो आपके ऐसे के अंदर उसी तरह रिफ्लेक्ट करने चाहिए। अगर आपने कागज के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट वहां पर कोई एक दिया है तो वही आपका वो उतने नंबर पैराग्राफ के ऊपर वही होना चाहिए। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपने काज कही है कि जो डिफॉरेस्टेशन है, शायद ये ग्लोबल वार्मिंग की पहली काज है, तो आपका जो कागज के अंदर पहला पैराग्राफ होना चाहिए वो डिफॉरेस्टेशन के ऊपर ही होना चाहिए। ये होती है आपकी कोहेरेंस। मतलब कि आपका जो ये हम इंशाल्लाह ताला इसकी जो ऐसे की वो क्लासेस हैं उसके अंदर भी हम ये करेंगे। तो आपकी जो ओवरऑल कोहेरेंस होनी चाहिए आपके ऐसे के अंदर। ठीक है, आपका जो ऐसे है थर्ड अगर हम देखें तो रिसर्च बेस्ड होना चाहिए। ये नहीं अब, क्योंकि अब आप ये देखेंगे 30,000 लोग अपेयर हो रहे हैं, तो अगर 30,000 में से आप लिटरली कह दें कि 15,000 वो हैं जो कि सीरियस कैंडिडेट्स हैं, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स अगर वो 15,000 लोग अपेयर हो रहे हैं तो इसका मतलब है उन्होंने कुछ ना कुछ तो पढ़ा है। और उनमें से 5 से 10,000 तो वो हो सकते हैं जो कि मोस्ट सीरियस हों, और उनमें से 5,000 ऑलमोस्ट वो होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होनी है। और उनमें से अगर हम बहुत ही कम कर लें तो 2500 से 3,000 या 2,000 लोग तो ऐसे होंगे जिनके अंदर जो पास ईयर्स जो क्वालिफाई कर चुके होंगे और जो रह चुके होंगे वो भी होंगे, जिनकी तीसरी तीसरी अटैम्प्ट होगी वो भी होंगे, जिनकी दूसरी अटैम्प्ट होंगी वो भी होंगे। तो आप ये देखें कि आपने उनके साथ compete करना है। उनका जो रिसर्च बेस का जो एनालिसिस होगा, उनकी जो रिसर्च बेस होगी और जो आपकी रिसर्च बेस होगी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो उनके जो एसेज होंगे वो आपसे कई दर्जे बेहतर होंगे। तो आपने उनके साथ कंपैरिजन करना है। तो आप अपने आप को किस तरह वो एग्जामिनर को किस तरह बताएंगे कि नहीं मेरा जो ऐसे है वो उनसे बेहतर है, तो किस तरह होगा, वो रिसर्च बेस्ड होगा। आपने अपनी रीडिंग जो हैबिट है उसको इतना बेहतर करना होगा। आपके पास आर्गुमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रीडिंग से आते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना पड़ेगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्गुमेंट्स कलेक्ट कर सकें और आप अपने ऐसे के अंदर पुट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट अगर चलें तो कंप्लीट ऐसे की कंप्लीटनेस
یہ بہت ضروری ہے۔ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ایگزام ہال کے پریشر کی وجہ سے یا اوورال آپ کا ایسے رہ جاتا ہے، آپ کنکلوڈ نہیں کر پاتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے جو فرسٹ ٹائم تھی اس کے اندر میرا ایسے کمپلیٹ ہوا تھا، لیکن کنکلوژن کے اندر میں نے بلنڈرز کچھ کیے تھے، اس وجہ سے وہ میرا ایسے نہیں ہوا تھا کلیئر۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آفٹر پریکٹسنگ a lot of practice، میرا جو CSS 2021 کا الحمدللہ ایسے تھا وہ کلیئر تھا۔ اس کی ریزن یہی تھی کہ میں نے پہلے ہی موکس دیے ہوئے تھے، میں نے اچھی خاصی تیاری کی تھی، میں نے اس کو اچھا خاصا پریکٹس کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہاں پر پوائنٹس بھی آ گئے تھے مائنڈ میں، آرگیومنٹس بھی جلدی جلدی آتے گئے، تو ارینج بھی میں صحیح طرح کرتا گیا، اور الحمدللہ وہ اچھا ہو گیا تھا اور کمپلیٹ ہو گیا تھا میرا۔ تو آپ کا جو ایسے ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنا ایسے کمپلیٹ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ ایگزامینر کو یہ پہلے ہی اپنی طرف سے جو ایک آپ اپنا امیج بیلڈ کر رہے ہیں کہ سوری آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو کوالیفائی دس ایگزام، ٹھیک ہے؟ آپ کا جو ایسے ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ نیکسٹ جی کنسائز ہونا چاہیے، ایک جو ٹو دا پوائنٹ بات کی گئی ہے آپ وہ کریں۔ آپ جو میں نے ابھی دو ایسیز میں نے اپنی ویڈیوز بنائی ہیں ان کے اوپر، آپ اگر انگلش ایسے والی وہ جو پلے لسٹ ہے اس کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہ نا ٹو دا پوائنٹس رہیں۔ آپ کا جو آپ کا ٹائٹل ہے جو آپ کا انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ایسے لکھنا ہے، اور ٹو دا پوائنٹ اور اسی کے ساتھ رہیں، اور لمٹ کریں اپنے اس آنسر کو ٹو دیٹ پوائنٹ بس۔ آپ نے اپنا آرگیومنٹ پیش کرنا ہے، آپ نے اس کی ایک بیک اینڈ پہ آپ نے کوئی ایک آدھ ایگزامپل دے دیں، ٹھیک ہے، اور اپنے پیراگراف کو اینڈ کریں۔ مطلب کہ اس طرح نا آپ نے ایک ایسا کنسائز قسم کا ہو، اور اس کے اندر آپ نے کوشش یہ نہیں کرنی کہ آپ بیٹ اباؤٹ دا بش جائیں، یا اس طرح بیٹ اراؤنڈ بش، یا ادھر ادھر آپ گھومتے رہیں اور ایٹ دا اینڈ آ کے آپ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، وہ ایگزامینر نا پھر غصے ہو جاتے ہیں اور وہ کافی ہارمفل ثابت ہوتے ہیں آپ کے لیے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ کنسائز ٹو دا پوائنٹ رہیں، اور بالکل جو وہ کہتے ہیں نا ہٹ دا بولز آئی، آپ نے مین جس کو پکڑنا ہے بس۔ اور اس کے بعد اگر لاسٹ ہم پوائنٹ دیکھیں تو وہ کمپریہینڈیبل ہے جی، آپ کا جو ایسے ہے وہ انڈرسٹینڈ ہو جانا چاہیے، وہ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہو، جو بھی پڑھے اس کو سمجھ آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم جی 5 سے 6 پوائنٹس تھے جو کہ آپ کے ایسے لکھنے میں، جب آپ ایسے لکھ رہے ہوں تو آپ کو یہ مد نظر رکھنے چاہیے اور آپ کو ان چیز کا آئیڈیا ہونا چاہیے۔ نیکسٹ جی یہ تھی آج ہماری ویڈیو، اس کے بعد نیکسٹ ہم کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور ہاں، ون مور تھنگ، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے آپ سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ بیل آئیکن بھی دبا لیں، کیونکہ یہ جیسے ہی ہماری کوئی نئی ویڈیو آئے گی تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اور اگر آپ کمپٹیٹیو ایگزام کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔